নিবিড় সম্পর্ক, সে গভীর সম্পর্ক, সে নিবিড় সম্পর্ক, সে গভীর সম্পর্ক। রহিথাউ প্রভু তুম সঙ্গে আম, রহিথাউ প্রভু তুম সঙ্গে আম পবিত্র সম্পর্ক, সে অটুট সম্পর্ক। সম্পর্ক 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 সম্পর্ক। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु कल्याणी आपण मानकु संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क रो अमर वार्ता कार्यक्रम को स्वागत जनाउछि। आपण केबे जीवन रो दिन गुड़िक विषय चिंता करिसेंती कि? अनेक अछंती प्रतिदिन रो घटनावली निज डायरी रे लिखि रखिथंती। आम जीवन रो अनुभूति जणको माइल खुंट सदृश आगको बढ़िबारे साहाय्य करिथाय। एथिरु आमे अनेक विषय शिक्षा करिथाउ, कारण विफलता और सफलता मध्य दे आमने गति करिथाउ। आमर ए नियारा अनुभूति जड़े व्यक्ति को प्रत्येक पदक्षेप रे आगको बढ़िबारे साहाय्य करिथाय। तेबे चलंतु आज आमर ए जीवनर दिनगुड़िक संपर्क रे आमनकर प्रिय बालक रेवरेंड संग्राम केशरी सिंह ठारू अधिक सुनिबा ए अमर वार्ता कार्यक्रम। दर्शक बंधु नमस्कार। संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क आनुकूल्य रे प्रसारित होउथबा ए विशेष कार्यक्रम अमर वार्ता को आपण मान को पुणी थरे स्वागत करूछि। एही कार्यक्रम द्वारा अनेक लोक उपकृत होइछंती, आशीर्वाद प्राप्त होइछंती, कारण आपण मान को मध्य अनेक आम मान के सहित मध्य जोगाजोग रखुअछंती। कई कई से मानकर प्रार्थनार अनुरोध मध्य आम मान को निकट को पठाउछंती, आमे आपण मान को पाई प्रार्थना करूछु। तेबे प्रिय बंधु, आज मध्य माने ए विशेष समय मध्य उपस्थित होइछु। आ माने आनंदित जे आपण माने एहा को यूट्यूब रे देखिबार सुजोग नौ अछंती। मन रखंतु आम माने जेउठारे थाउ ना काहेकि आम मानकर सृष्टिकर्ता, आम मानकर परमेश्वर जे आम मान को प्रेम करंते से आम मानकर संगरे अछंती। से चाहती आमे ताहांकु व्यक्तिगत रूपे जानू, ताहांक सहित संपर्क रे आसु। आ जेपरिकी ए जगत छाड़ी गलाउतारे मध्य अनंत काल रे आमे ताहांक गृह रे ताहांक संगरे रहिबाकु पारिबा। सेतिपाई ए पार्थिव जगतर रहणी काल मध्य जहाँकि अति संक्षिप्त अटे, अल्प मात्र अटे। आ गत थर आम माने आलोचना करिथिलु जे मनुष्य जीवन केडे अल्पायु अटे, केडे संक्षिप्त अटे, एवं ए संक्षिप्त जीवन विभिन्न परिवर्तनशील घटना गुड़िकर परिपूर्ण। एवं ए संक्षिप्त जीवन रे सेथिपाई गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़िक बाछि नबार नितांत जरूरी अटे। ए विषय रे आम माने संक्षेप रे आलोचना करिथिलु। आज मध्य ताहाकु जारी रखिबा। मु आउ थरे आपण मान को स्मरण करई दबार निमंते ईश्वरंकर पवित्र वाक्यरु से अंश पाठ करने को चाहूँगी। आपण माने मन देकी शुणु। पवित्र बाइबल तार उपदेशक पुस्तक 12 अध्याय तार प्रथम 8टी पद मु पढ़ुअछि। सेते परि लेखा अछि, आउ तुम्भे यौवन काल रे आपणा सृष्टिकर्ता को स्मरण कर, जेहेतु दुस्समय आसुअछि। जेउ सब वर्ष रे तुम्भे कहिब ए सबु रे मोहर किछि सुख नाही, सही सब वर्ष सन्निकट हेउछि। से समय सूर्य और दीप्ति और चंद्र और तारागण अंधकारमय हेबे, पुणी वृष्टि उतारे पुनर्बार मेघ हब। सही दिन गृहरक्षक माने थरहर हेबे और बलवान लोके आपे नत हेबे और पेशिका माने अल्प हबारु कर्मरु निवृत्त हेबे। पुणी झरकारे दृष्टिकारिणी माने अंधकारग्रस्त हेबे ओ पथ आड़े द्वार रुद्ध हब। से समय पेषण शब्द क्षीण हब, पुणी पक्षीर नादरे लोक जागी उठिब और बाद्यकारिणी कन्यागण क्षीण हेबे।
ଆହୁରି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହେବେ ଓ ପଥରେ ତ୍ରାସ ହେବ। ଆଉ ବାଦାମ ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ହେବ ଓ ଫଡ଼ିଙ୍ଗ ଆପଣା ଭାରରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଓ କାମନା ନିସ୍ତେଜ ହେବ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଚିର ନିବାସକୁ ଯାଏ ଓ ଶୋକକାରୀମାନେ ପଥରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ରୂପାର ତାର ହୁଗୁଳା ହେବ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଭଗ୍ନ ହେବ, ମାଟିର ପାତ୍ର ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ କୂପରେ ଚକ୍ର ଭଗ୍ନ ହେବ। ପୁଣି ଧୂଳି ପୂର୍ବ ପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହେବ, ଆଉ ଆତ୍ମାଦାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ। ଉପଦେଶକ କହଇ ଅସାରର ଅସାର, ସବୁ ହିଁ ଅସାର। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ବୁଝିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ। ଗତ ଥର ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏପରି ସମୟ ଥାଏ ଯାହାକୁ କି ଆମମାନେ ଡେଇସ୍ ଅଫ୍ ଚୁଜିଂ ବୋଲି କହିବା ବା ଚୁଜିଂ ଡେଇସ୍ ବୋଲି କହିବା, ମନୋନୀତ କରିବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ମନୋନୀତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସବୁ ଆସେ। ଆମେ ତାର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁ, କ'ଣ ସବୁ ବାଛୁ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଆମମାନେ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସମୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନେ କି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାକୁ ପାରିବୁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ସବୁକୁ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ସଙ୍ଗୀ ହେବା ପାଇଁ, ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବୁ। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଦିବସ, ଦିନ ଯାହା ମଣିଷର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ବା ଚେଞ୍ଜିଂ ଡେଜ୍, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦିବସ। ଯୌବନ କାଳ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲୁ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମମାନେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତାପରେ ଯୌବନ କାଳରେ, ଏବଂ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ପରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ମଣିଷ ଯାଏ, ଏବଂ ତାପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଏ, ଏବଂ ତାପରେ ତାର ଶେଷ ଘଟେ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ। ତେବେ ଯୌବନ କାଳ ସର୍ବଦା ରହେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଦେଖୁ, ସେଠାରେ କୁହାଯାଉଛି, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ତିକା ନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବା କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଧୂଳିରେ ସ୍ଥାପିତ, ସେମାନେ କୀଟ ତୁଲ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନ ବଦଳି ବଦଳି ଯାଏ, ସବୁବେଳେ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରୁ ପାଠ କଲି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ, ସେଠାରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ଯେ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଶେଷ ଜୀବନଟା କି ପ୍ରକାର, ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ କାଳରେ ଯୌବନ ଉତ୍ତାରେ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଉତ୍ତାରେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଉତ୍ତାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର ଥାଏ, ତାହା ବିଶେଷ କରିକି ଏହି ପଦମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ପାଠ କଲୁ। ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ସଲୋମନ, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇକି ମଣିଷର ଏହି ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୀତ ଆକାରରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଗୃହରକ୍ଷକମାନେ ଥରହର ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ହାତ ଅନେକ କାମରେ ଆସେ, ନୁହେଁ କି? ଆମମାନଙ୍କର ହାତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଏ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଜିନିଷ ଉଠାଉ, ଜିନିଷ ଧରିକି ଯାଉ, ଏ ହାତରେ ଅନେକ କିଛି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ହାତ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ସୁରକ୍ଷାର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଗୃହରକ୍ଷକ ସଦୃଶ। କିନ୍ତୁ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ବିଶେଷ କରି ମରଣର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସିବା ସମୟରେ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଉ ଆମମାନେ। ବଳବାନ ଲୋକେ ନତ ହେବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି,
बलवान लोके अर्थात मनीष जीवन से अवस्था को बुझाए जार गोड़ आंठू अंटा जो गुड़ाक कि मनीष को सड़क रखे और गोटे जगार आउ गोटे जगह को बही नहीं जाए से सबू दुर्बल हवा को लगे एवं शरीर नई पड़े समय थिला माने सीधा सड़क छाती फुले कि चलुलु किंतु ए बार्धक्य अवस्था आम मान को नई नई कि बाड़ी धरिकी चलवा को पड़े पुणी लिखा जाए जे पेषणकारी माने दुर्बल हेबे कर्मरु निवृत्त हेबे अल्प हबारु दांत बार्धक्य अवस्था को आम मानकर दांत पूरा रहे ना झड़ी पड़े सबू आउ चोबई खाइबा कष्टकर हुए से आम माने तरल द्रव्य को आहार रूपे नहीं थाउ पुणी दृष्टिकारिणी माने झरका आड़े दृष्टिकारिणी माने ताहा को विषय को बुझाऊँ मनीषर आखि दुईटी जहा देखि पारे आउ से मानकर दृष्टि शक्ति क्षीण हुए बार्धक्य अवस्था आमको ठीक देखा जाए नहीं पुणी द्वार सब रुद्ध हुए पाकुआ पाटी अवस्था एवं आम मानकर दांत झड़ी पड़ू आम माने खाद्य को चोबई की खाइबा विषय भय करू पक्षीर नादरे लोक जागी उठे सोई पारंते नाही बेसी समय निद हुए नाही भोर भोर निद भांगी जाए चढ़ई राबिला क्षणी आउ वाद्यकारिणी माने सेमानकर स्वर सेमानकर गीत अर्थात संगीत प्रति आग्रह मध्य कमी जाए उच्च स्थान विषय भय लगे काले पड़ीजी कि पुणी बादाम वृक्ष पुष्पित हुए अर्थात मस्तकर चुटी पाछि जाए ग्रे हो जाए कहार कहार मध्य पूरा झड़ी पड़े एवं फड़िंग आपणा भारे भारग्रस्त हुए गोटे छोट झिंटिका सदृश गोटे कीट मध्य ताहा आमको भारी लागे कामना निस्तेज हुए अनेक विषय को इच्छा आउ रहे नाही कहीं ना मनुष्य तार चिर निवास को चली जाए से जो धूली आसीथिला से धूली को तार शरीर फेरी जाए आउ सेथिपाई से समय मनुष्यर अवस्था प्रकार हुए सेथिपाई ही ईश्वर वाक्य आरंभ रे ठारे कहागला तुम्भे यौवन काल आपणा सृष्टिकर्ता को स्मरण कर जेहेतु दुस्समय आसुअछि ये जो अवस्थार कथा मु आपण को सम्मुख में रखिली जो विषय ईश्वर वाक्य लिखा अच्छे जे मनुष्यर यही जो अवस्था गुड़ी को दुस्समय बोली कहा जाउछि कारण ए सबुरे मोर आ किछि सुख नाही यहाँ ही आपण कहिबे से सबु वर्ष से प्रकार दिन से प्रकार समय पाखे आसुछि आउ मनुष्य चिरनिवास को जाए पुणी ताहा पाए शोककारी माने बाटरे पट से पट हुअंती रूपार तारा उगुड़ा हो जाए सुवर्ण पात्र भग्न हुए माटीर पात्र जलस्रोत निकटरे चूर्ण हब जो जलस्रोतरु से पानी नहीं कि जाउथिला सेथिरे ही से भग्न हुए तार जीवन चली जाए सरी जाए लिखा जाउछि पुणी धूली पूर्व परी मृत्तिकारे लीन हब कहीं एपरी अवस्था मध्य को मनीष आसे भाई भणी माने जदि आम इतिहास मानव जातिर इतिहास आरंभ को फेरी जावा ताहेले सेठारे स्पष्ट लिखा जाए प्रथम नर आ प्रथम नारी जो मानकर नाम आदम आ हवा ईश्वर आदम को सृष्टि कले प्रथम मनीष को सृष्टि कले निज सादृश्य प्रतिमूर्ति रे निर्माण कले जदि बा ताकू माटीरू गोटे पितुला बनईकी तार नासारंध्र रे से फुंकिले एवं तहिरे से माटीर पितुला जीवित प्राणी रे परिणत हैला एवं ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति रे से गढ़ा जाइतिबारु ईश्वरंकर परी से अनेक विषय रे जानी पारिला बुझी पारिला चिन्ही पारिला तार ज्ञान प्रखर थिला एवं से ईश्वरंकर कथा मानिकी बेस आनंद रे जीवन काटुथिला तार निमंते परमेश्वर हवा को निर्माण कले अनुरूप सहकारिणी रूपे जेपरिक उभय नर आउ नारी से माने गोटे परिवार भावरे
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏକ ଆରେକ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିବେ, ବୁଝିବେ, ପ୍ରେମ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ସେମାନଙ୍କର କାଳକ୍ଷେପଣ କରିବେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା। ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ, ସେହି ଉଦ୍ୟାନରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଳ ସବୁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଦ୍ୟାନର ସବୁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ତୁମେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କର। ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ଯାହାକୁ କି ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଗଛର ଫଳ ଖାଇକି ମନୁଷ୍ୟ ଅମର ରହିବ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ବୃକ୍ଷଟି ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଗଛ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ, ଏ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗଛ। ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ତୁମେ ଭୋଜନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ମନା କଲେ? କାରଣ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ସେଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ତୁମେ ଆଉ ଅମର ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ତିଆରି କରିଛି ତୁମେ ଅମର ରହିବ ବୋଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଉଦ୍ୟାନରେ ତୁମେ ଅମର ରହିବାର ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସବୁ ତୁମକୁ ଆୟୋଜନ କରି ଦେଇଅଛି। ମାତ୍ର ଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନା କରୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ହୁଏତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ସେଇ ଗଛଟାକୁ ସେଠି ରଖିଲେ? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ଗଛଟି ଏତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କଲେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଚାଲିବ ନା ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବ, ଏଇଟା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ। ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷକୁ ବି ରଖିଛି ଏବଂ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁର ବୃକ୍ଷକୁ ବି ରଖିଛି, ମାତ୍ର ତୁମେ କ'ଣ ବାଛିବ ବାଛ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ରୋବୋଟ କରି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିଦେବେ ଆଉ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଦେଇକି, ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଦେଇକି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ହି ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ସେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବିଷୟ ସେ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସତର୍କ କରେଇକି କହନ୍ତି, ଦେଖରେ ପୁଅ, ଦେଖରେ ଝିଅ, ଏଇଟା ତୁମ ଆଖିକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଲାଗିପାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ମାତ୍ର ତାର ଶେଷ ପରିଣାମ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ବିଚ୍ଛେଦ। ସାବଧାନ, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନୋନୀତ କର ନାହିଁ। ତୁମ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ କାଳ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ନିମନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରଥମ ନରନାରୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ। କାହାର କଥା ଶୁଣିଲେ? ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, ଏପରି ଶତ୍ରୁର କଥା ଶୁଣିଲେ। ବେଳେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଥିବା, ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିବା ବାପା ମାଙ୍କର କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଅବାଟରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଘଟେ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାହା ହିଁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆମମାନେ ଦେଖୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ନର ନାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଶୟତାନ ଆସିଲା, ସର୍ପ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ତା ଦେଇ କଥା କହିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ନାରୀଙ୍କୁ ଭୁଲେଇଲା। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ତାହା ହିଁ ଶୟତାନ କରେ। ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା କର ନାହିଁ, ସେଇଟା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଶୟତାନ ଦେଖାଏ ଆଉ କହୁଛି, ଆରେ ଆରେ ଏଇଟା କର, ଚଳିବ,
आमे कौन आम समाजर नीति नियम को जानूना कि आमे समस्ते जानिचु चोरी करवा भल विषय नुहे मिछ कहवा भल विषय नुहे यह समस्ते जानिचु मात्र शैतान देखाए मिछ कहले चलिब तुमे जदि एटा पाइबा चाहूच मिछ कहवा को पड़िब के एटा को सठिक विषय बोली कि धरि नियंती भूल परमेश्वर जोटा को भूल बोली कहती सेटा भूल ही अटे चोरी करवा ठीक विषय नुहे ताहा अन्यर जिनिस ताहा आपणकर नुहे किंतु चोर कौन करे चोर कहे मु कले बड़े कौशल से जिनसटा जब मोर कर दे पारली सेटा मोर सेटा भूल चिंताधारा आउ आईन कानून रही आमर देश रे सबु देश रे अच्छी एवं अपराधी को से दंड दि जाए कौन पाई अपराधी बोली कहगला नियम अमान्य कर अबाध्य हबार निजर पाइथिबा स्वाधीन इच्छा को भूल भाव व्यवहार करुथबारु ताहा ही प्रथम नर नारी करथिले एवं सबुले मन रखंतु शैतान सबुले भूल विषय करिवा पाही आपनको प्रवर्तेइबा आपण बेले बेले ता कथा द्वारा अंध ही जिवे सत्य कौन देखि पारिबे नाही कारण आखि रे से पिटुला बांध देछि आखि को बंद कर देछि ज्ञान चक्षु अंध कर दिए से एवं अज्ञानतार पथरे कढे निए आ सेथि पाई सबु बेले दुष्कर्म करने निमंते शयतान प्रवर्ताए भुआ भुलाए आउ मनुष्य माने केड़े सहजरे तार परीक्षा तार प्रलोभन रे पड़ी के दुष्कर्म करिवारे आगे जाती जहाँ परमेश्वर मना करती से विषय सबु से करबा पाई कराए प्रथम नर नारी से भूल कले भाई भौणी माने स्वाधीन इच्छा ईश्वर आपण को भी देइचंती मते भी देइचंती समस्त को देइचंती किंतु ईश्वर यह अपेक्षा करते आमे से स्वाधीन इच्छा को स्वेच्छाचारी भाव में निज स्वार्थ निमंते व्यवहार न करू अन्यर क्षति करिके सेटा उचित विषय नुहे तेबे परमेश्वर से मना करथिले एई वृक्षर फल खाओ नाही खाइले मरिब अमरतार निमंते जो मनीष सृष्ट होइथिला से कोटा को बाछिला मृत्यु को बाछिला फल से दिन ठारू एवं से मनीष ठारू जात होइथिबा आमे समस्ते मरणर अधीन हेलु अबाध्यता मृत्यु आनिला अबाध्यता रोग व्याधि आनिला अबाध्यता सब प्रकार समस्या आनिला आज मनीष जीवन एते समस्या रे परिपूर्ण जे मनीष निजको मुकुळै पारे ना किंतु एटा ही मनुष्यर अंतिम विषय नहे परमेश्वर से आपण को मते प्रेम करती आउ सेथिपाई सेथिरु उद्धारर उपाय से बाहर करि अछंती आउ से उद्धारर उपाय होउछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट पापर वेतन मृत्यु अनंत मृत्यु मात्र ख्रीष्ट यीशुंक ठारे ताहांक द्वारा ताहांक संगति रे आसीबा द्वारा ताहांक संपर्क रे आसीबा द्वारा आम माने ईश्वर दउतबा अनंत जीवनर अधिकारी हेबाकु पारू मरणशील मनीष अनंत जीवनर अधिकारी हब केमिति परमेश्वर देइथिबा से उपाय को ग्रहण करिबा द्वारा तेबे परमेश्वर जो उपायटी देइछन्ते से उपाय को आमे काहेकि आज न नबा काहेकि विलंब करिबा अनंत कालर निमंते आसु आमने ईश्वर पुत्र यीशु ख्रीष्ट को बाछु एठारे जो अंशटी आमने पढ़िलु एवं मु जो संक्षेप व्याख्या कले सेटा मनुष्यर आसन्न मृत्यु विषय वर्णना करुछि बाइबल रे स्पष्ट लिखा अछि प्रत्येक मनुष्य निमंते मृत्यु एक वास्तव सत्य थरे मात्र मृत्यु तापरे विचार निरूपित अच्छी मनुष्य ए शारीरिक जीवन रे थरे मृत्यु भोग करिबो आउतारे परवर्ती विश्व जरा अपेक्षा करुछि ताहा होछि ईश्वरंकर विचार सम्मुख रे ठिया हब निजर हिसाब देवार निमंते भाई भणी माने आमनकर समय
सरी आसुची मुझे ये शेष करने चाहिए किंतु ये गोटे कथा कहवाक चाहूँगी कालीर विषय दर्प कथा कह ना जेहेतु एक दिन कौन उत्पादन करिब ताहा तुम्भको जना नाही आज होची आम मानकर समय एवं ये समय अति शीघ्र शीघ्र चली जाउची एवं आजिर जीवन बदली जाउची आमे सबुबले से समान अवस्था यौवन अवस्था हृष्टपुष्ट होइकि सुस्थ सबल रहिबु नाही आमे दिन को दिन रोगाक्रांत क्षीण हबारे लागिछु आ गोटे मुहूर्त आसीब आम मानकर अंतिम समय आसी पहुंची जिवो सेतेबेले आउ किछि करा जाय पारिबो नाही सेतिपाई समय थाउ थाउ ए परिवर्तनशील दिवस रे आमे अपरिवर्तनीय ईश्वर को निजर करिके ग्रहण करू ताहांक हस्तरे एई साधारण सामान्य जीवन को समर्पी दो जेपरी से ताहांक अनंत जीवन रे आम्मानकर जीवन को जीवनयुक्त करेंगे आम्मानकर पापर दंड से निज उपर को नहीं सारी विश्वास रे ताहांकर क्षमा को आम माने ग्रहण करवा एवं ताहांको निज जीवन रे स्थान दबा तेबे आम्मानकर ए पृथ्वी रे जीवन शेष हो गले मध्य आमे सरीजीव नाही कारण अनंत काल रे से ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ सहित बास करिवार निमंते अनंत काल रे आमाने प्रवेश करिवो आम्मानकर जीवन धन्य हब प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना करिबा मंगलमय स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर तुमर प्रेम निमंते धन्यवाद करुचु तुम्हें आम्मान को प्रकृत रे प्रेम करुअछ तुम्हें चाहो नाही आम्मान को मधुर केही जणे मध्य विनष्ट हेउ शैतान आम्मान को बद्ध करिया पाई विनाश करिया पाई इच्छा करे चिंता करे योजना करे एवं तार कब्जा रे आम्मानकर जीवन को रखिकी नष्ट करिया पाई चेष्टा करे तुम ठारू विमुख करिया पाई चेष्टा करे मात्र अपर पक्षरे तुम्हें प्रेम रे करुणा रे परिपूर्ण होइकी आम्मान को डाकुअछ आ कहुअछ हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस मु तुम्भ मान को विश्राम देवी तुम माने आपण आपण आत्मा रे विश्राम पाइब प्रभु समय थाउ थाउ जीवन रे बंची थाउ थाउ प्रभु आमे जेपरि तुमको मनोनीत करिबो तुमर संपर्क रे आसीबो साहाय्य कर ए प्रार्थना प्रभु जीशुଙ୍କ नाम रे उत्सर्ग करूछु आमेन एतळे पिता ईश्वरଙ୍କର गभीर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର असीम अनुग्रह दया पवित्र आत्माଙ୍କର शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता शिक्षा और चेतना एवं पुणी सदाबली आमक प्रत्येक संगे सारा विश्व ख्रीष्टाश्रित प्रत्येक भाई भौणी सहित रही साहाय्य उपकार करंतु आमेन बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु दर्शक बंधु मु आशा करुछि आपण माने आज हमर प्रचारित वाक्य सुनिथिबे आ अनेक विषय आपण माने शिक्षा करिथिबे आ आशीर्वाद प्राप्त होइथिबे जदि आपण मनकर विषय किछि बुझिबार थाए किबा जानिबार थाए तेबे आमनकर तळे दिया जाइथिबा ठिकाना रे आम सहित जोगाजोग निश्चय करिवे तेबे आज तो समय हो गेलानी आसंता सप्ताह ठीक ए दिन ए समय आपण मनकर सहित साक्षात हबो सेतेबेले पर्यंत रहिली नमस्कार।